là. Ça va quand même, Outlook, Sona, je pense, vocal, le volume, on parle de volume là. Ça va, Baïdjawara, quand même, volume quand même, à main. GK, voilà, Cabral le visionnaire, on est ensemble. Somme Djogodi, c'est comment? Parce que vous couplez Sona. Nous sommes quand on signal du journal, on avance. Les sons propres. Ça va, Koro, j'ai donné, ça va? Tchaïni Fama. Donc c'est bon, ok, Cheikh Tanja, merci. Baï Djawariga son de Moro à la Kakaï. Donc bon, encore Kadhafi, ça va, quand même. Donc, au Bella Djelem, faut pas aussi là. Je suis désolé d'abord, hier, comme Bella Djelem a calmé, on a fait 22h, on a direct là. Mais tu as rembolo donné, obligé à boire, parce qu'on a fait 22h sur Hermina, j'étais disponible sous comme Kokosobe, donc on a préféré Gabla, les journées là. Donc, on a mis à Ghetto Nina fait au Yoro là. Donc, comme il y a fait, amna boka na kuma dossier donné ka akera fama doni mama kenyina comme Bella Djelemba kalama depuis mbora malila ambama ka mineni kuna abdunyang ni buba debi segina ni video mu kunke ka essayer ka ko expliquer doni depuis moment na phobie an kuma boka kuma doni tuni antununa manya bi réseaux sociaux ko la an kluma jolendo an jetemina ke ko chamana yana kuma comme Bella Djelemba kalama yani jeka ka bo fin fait la folo ama essayer ka ko tenten ka kungu na ngeyo bonyana ka sɔrɔ kana kuma ko la pour que n'an kumana mɔgɔ kana se ka sɔrɔ mun b'an ka kuma contraire fɔ donc balimaw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo depuis aw sigiyɔrɔ la et tout d'abord ni kuma daminɛ ni mun ye an bɛna kuma dossier damadamanin kan mɔgɔ y'a ye depuis n seginna ka na ka bɔ Mali la an balimaw ka minɛni na Ala ye duwawu minɛ aujourd'hui y'u ka liberté sɔrɔ an bɛna kuma o la dɔɔni o kɔfɛ vidéo kɛra ne yɛrɛ ɲɛ b'a la anw yɛrɛ ka côté la farilankolon dɔw bɔra ka manamanakanw fɔ ka ne yɛrɛ dɔgɔya vidéo la aussi tɛ baasi ye n'i ko k'i bɛ faso jɔ la n'i ko i bɛ tiɲɛ de fɔ donc o tɛ ban ko la o fana kɔfɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye mun senna bi Mali réseaux sociaux kan n'o ye famille Malika o ni Sedɛrɛ ɲɔgɔnna JK kun tɛ fɛ k'a da don nin ko in na mais wagati dɔ sera komi n y'a fɔ cogo min na mon honneur ma dignité o ni n ka hɔrɔnya o kun tɛ se k'an bila n ka daminɛnen to fo n ka bɔ ka dɔ fɔ a ko la an b'a laban ni jumɛn ye an y'a ye ni ko o ko wulila Mali kɔnɔ Malidenw mana wuli fɛn fɛn la jeunesse mana wuli fɛn fɛn la k'u b'u kɔkɔ da o kogo la an y'a ye bɛɛ b'a lajɛlen b'a kalama bi Mali kɔnɔ ni Mali kɛnɛma k'a fɔ an balimakɛ Ben le Cerveau o n'a ka jamaw an y'a ba kalama k'a fɔ Kémi Séba yɛrɛ ka kan ka na sur le sol malien le 10 janvier ni Ala sɔnna 2020 contre la politique française au Mali an bɛ se k'a fɔ en Afrique si vous voulez a bɛ k'a ka bagages ta tuguni a yɛrɛ ɲumanna ko fɔlɔfɔlɔ k'a tununa cela veut dire que c'était pas la première fois ni la deuxième fois maintenant tuguni fadenw bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ mun kan mɔgɔw bɛ ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na anw dɛmɛ na anw bɛ ka bɔ o jamana kɔnɔ maliyɛndenw bɛ ka bɔ la malidenw bɛ ka bɔ la Mali kɔ kan ka na Mali kɔnɔ ka na bɛn le 10 janvier ma ale bɛ k'a ka bagages ta ka taa an bɛna malidenw bɔ fili la o la dɔɔni donc j'espère que aw bɛɛ ka kɛnɛ depuis aw sigiyɔrɔ la komi an y'a fɔ cogo min na mi malidenw bɛɛ lajɛlen fo depuis don min na an balimaw minɛna ka na se fo bi ma an bɔra don min na ka appel lancer k'a fɔ mɔgɔw ka dɛmɛ na ɲasan ma bɛɛ lajɛlen y'a ye dɛmɛw bɔra fan bɛɛ Afrique fan bɛɛ États-Unis fan bɛɛ Europe fan bɛɛ donc an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'aw waleɲuman dɔn comme on a dit parce que depuis a ko kɛra ne bɔra ka vidéo kɛ ka mɔgɔw yɛrɛ remercier mais u kun b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kun sɔrɔ aujourd'hui liberté dir'u bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fɛn fɛn y'an dɛmɛ de près ou de loin mɔgɔ fɛn fɛn y'an dɛmɛ ni wari ye mɔgɔ fɛn fɛn y'an dɛmɛ ni duwawu ye mɔgɔ fɛn fɛn y'an dɛmɛ ni ŋaniya ɲuman ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'aw waleɲuman dɔn bi comme on dit diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la n'i ko i bɛ fasoko kɛlɛ kɛ i b'a bila i kun na k'a fɔ ko bɛɛ b'a la n'i ko i bɛ wuli k'i b'i da don fasoko kuma la i b'a bila i kun na hali i ni bɛ se ka to a ko la an balimaw bɔra bi u yɛrɛ expérience caman sɔrɔ Buba y'a ka kuma fɔ a ka directive ye mun ye désormais a y'o ta Abdoulaye fɛnɛ bɔra a fɛnɛ y'a ka kuma fɔ a ka directive ye mun ye aujourd'hui a fɛnɛ y'o ta comme on dit seulement fasoko la bɛɛ n'a hakilinata don comme on dit toujours fasoko la n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan o de ka ɲi comme on dit toujours fasoko la k'a fɔ nous sommes en démocratie bɛɛ n'a hakilinata don an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ kɛlɛ o hakilinata kan donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'u bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn y'an dɛmɛ encore une fois de près ou de loin an b'aw bɛɛ fo an b'aw waleɲuman dɔn minnu ye wari bɔ vraiment an ka foli b'aw ye Ala ka caman bila nɔ na minnu y'an dɛmɛ ni dɔw ye
aw bɛɛ lajɛlen ni ce a y'aw ka dugawu minɛ minnu y'an dɛmɛ ni ko wɛrɛw ye ni ŋaniya ɲumanw ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce aw ni baraji ne balima o kɔfɛ komi bɛɛ lajɛlen b'a kalama Cabral y'o de fɔ ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Cabral y'o de fɔ ale ti don fali fɛ kulun kɔnɔ parce que k'a jɔyɔrɔ a jɔcogo ka ɲi Cabral y'o de fɔ a mɛnna k'a fɔ faso ko la ni tiɲɛ bi bɔ yɔrɔ o yɔrɔ anw b'a fɔ yen nɔ siɲɛ ti wuli ka bɔ a fanga ne seginna ka bɔ Mali la bɛɛ lajɛlen bɔra kalama n nana j'avais fait des constats à Bamako ni n balimaw ye ɲɔgɔn ye kaso kɔnɔ ni n balimaw ye ɲɔgɔn ye minnu ma don kaso kɔnɔ mais minnu b'u soutenir kɛnɛma an ye fait dɔw relevé quand Cabral est venu ne y'o fɛn fɔ parce que j'étais pas content ne ɲɛ b'a la faralankolo dɔw bɔra ka bilakorow bila ka bɔ ka ne nɛni mais aw b'a fɔ bilakorow ɲɛna ne ti pressé mɔgɔ jaabili la parce que a tɛ ne n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a fɔ a mɛnna n ko société ye classique de mɔgɔ minnu y'u bila ka vidéo kɛ ne kan a tɛ hali ne n'olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ne n'olu ka ɲɛmɔgɔw de cɛ u bɛ tɔgɔ ɲini na minnu nɔfɛ u bɛ boli la minnu kɔ u bɛ nkalon tigɛ la minnu kɔ u bɛ kalabanciya la minnu nɔfɛ pour ka se ka mɔgɔw bila fili la a bɛ ne n'olu de cɛ ne n'olu ninnu ta fɔ u bɔra ka manamanakan caman fɔ ne ye kuma minnu fɔ k'u bɛn'o kumaw kɛ nkalon ye fana de b'a fɔ k'a sere ba kɔfɛ Cabral bɔra kuma wɛrɛ tɛ o ne ko de ko a ye bɔ dɔrɔn ka na ni bɛɛ ye ka n'a yira n na kuma ma ban wa ne ti don kuma la aw bɔra ka denmisɛnninw bila ka manamanakanw fɔ ne ma aw hinɛ de bɛ ne la parce que mɔgɔ min yɛrɛ ma se k'a dɔn mɔgɔ minnu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ Cabral yɛrɛ b'olu ka kɛlɛ de la ne ka vidéo la n balimaw y'a lamɛn je dis que je parle au nom des activistes je parle au nom de tout le monde fɛn fɛn IBK soutenir aujourd'hui qui sont frustrés on bɛ kuma na u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ça veut dire déjà même la société civile ça veut dire déjà mɔgɔ minnu ye IBK dɛmɛ ça veut dire déjà mɔgɔ minnu n'u ye IBK dɛmɛ k'a sɔrɔ diplôme b'u bolo n'o y'a sɔrɔ n'u décédé don bi u taara ka taa promesse de campagne di mɔgɔw ma mais aujourd'hui ils sont écartés u kɛlen don hɔrɔnkolon ye o mɔgɔw ɲɛna aw mɔgɔw b'o la aw yɛrɛ dɔw b'o la ni ne bɔra o la ko ne b'aw dɛmɛ o la n'aw bɔra ka denmisɛnninw bila ne na parce que k'aw bɛ tɔgɔ ɲini na parce que aw bɔra ka denmisɛnninw bila ne na parce que aw kɛlen don ka taa nkalon tigɛ sanfɛ k'a k'i b'a fɔ n'aw bɛ k'aw occuper nin famille ninnu na aw hinɛ de bɛ ne na ne y'o de fɔ o ni ne b'aw ka kɛlɛ la n'aw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ne bɛ k'aw ka kɛlɛ de kɛ n'aw yɛrɛ m'a dɔn vidéo la ko ne bɛ k'aw défense de ta tɔgɔ ɲini na aw bɔra ka mɔgɔ bila ne na ne bɛ dugawu de kɛ aw bɛna kɔn kiti min na Ala k'a nɔgɔya mais aw ka bilakoro ninnu a ti ne na aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɔra yan ko joli dira Cabral ma au début fɔlɔ aw ko 500 euros an y'an bɔ 500 euros la an nana 200 millions na an bɔra 200 millions na an taara 100 millions an bɔra 100 millions na an nana 80 millions na sisan tuguni aw ko 10 millions aw ye kuma dɔ bilakoro mun da a y'a fɔ a ɲɛna aw b'a dɔn ne b'a dɔn ko 10 millions ka dɔgɔ ne ka hali n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na a ko mɔgɔ min ye 10 millions di ne ma a y'o ɲininka ko 10 millions ka dɔgɔ hali ne ka sunkalo sɔngɔ la sunkalo sugoro sɔngɔ ne t'o minɛ ale la mais mɔgɔ bɛ se ka bɔ ka kuma min ka di da ye i bɛ se k'a bɛɛ fɔ ne ti jigin aw la a y'aw ka tɔgɔw ɲini aw ka ne nɛni fɛn fɛn ka d'aw aw k'a fɔ a ye denmisɛnninw bila n na mais ne y'o de fɔ tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne b'a nɔfɛ tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ taa yen parce que ne b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ de bɛ laban i bɛ mɛn ka nkalon tigɛ i bɛ mɛn ka mɔgɔ soutenir nkalon kan i bɛ mɛn k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔlankolon ye mais tôt ou tard Cabral est convaincu k'a fɔ tiɲɛ de bɛ bɔ ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna JK n'est pas RPM ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna JK n'est pas la famille présidentielle o ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma fili ye an ye IBK soutenir Cabral y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma an y'a soutenir tiɲɛ de kan Cabral y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'a filila yɔrɔ min na an bɛ bɔ an b'a bila sira la n'a ye jateminɛ kɛ depuis IBK sigira n'o y'a sɔrɔ ni activiste b'a nɔfɛ n'o y'a sɔrɔ ni hɔrɔnden b'a nɔfɛ n'a filila ou bien ni mun ye n'a ye mun kɛ n'a ma ɲɛ ni mɔgɔ minnu bɛ se ka bɔ ka kuma la JK fait partie et puis en même temps Cabral fait partie de ça donc f'a k'o bila aw kunkolo la ko wɛrɛ tɛ ne ko n ka hɔrɔnya o tɛ ne bila aw kama tɛ o tɛ ne bila ka IBK kɛlɛ o ye ne yɛrɛ ye parce que Cabral ti fɛ ani mɔgɔ minnu jɛra k'a fɔ bi cu sini k'a fɔ ca o tɛ Cabral tagabolo ye donc aw hinɛ de bɛ ne na ne bɛ dugawu de kɛ aw ye aw bɛna kɔn kiti min na Ala k'a nɔgɔya aw ye bilakoro minnu b'aw bolo n'aw bɛ ka 20 000 francs d'u ma n'aw bɛ 50 000 francs d'u ma aw b'a f'ulu ɲɛna ni ne tun bɛ n ka vidéo kɛ aw fɛ yen ne bɛ wari de d'aw ma pour que ne ka n ka vidéo kɛ donc aw ni ne tɛ se ka a fɔ quoi aw bɛ tɔgɔ ɲini na mɔgɔ minnu nɔfɛ a bɛ ne n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ donc kuma tɛ bilakorow ma n balima o fɛnɛ kɔfɛ an y'a ye Cabral yɛrɛ ka n t'a fɔ n ka jɛkulu mɔgɔw mais ne yɛrɛ ni mɔgɔ minnu sigira ka SAB sigi soutien Abdoulaye et Bouba Fane pour ka se ka kɛlɛ kɛ ninnu bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na pour ka se ka kɛlɛ kɛ wariw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na pour que an bɛ se k'an balima ninnu dɛmɛ k'u to degun kɔnɔ ne ɲɛ b'a la pour x y raison parce que c'est des gens minnu frustrera pour x ou y raison olu fana tilara ka bɔ ka vidéo kɛ ka tila ka hali Cabral masaw nɛni
aw minnu ne jɛra hɔrɔnya la aw minnu ne jɛra danbe la aw minnu ne jɛra ma mɛn kalo damadɔ dɔrɔn ne ka anniversaire yɛrɛ la aw bɔra ka diɲɛ kanu bɛɛ ta k'a ɲɛsin ne ma diɲɛ hɔrɔnya kuma tɛ yen aw ma mun ta k'a ɲɛsin ne ma diɲɛ halalaya kuma tɛ yen aw ma mun ta k'a ɲɛsin ne ma o kɛra ya kalo damadɔ dɔrɔn septembre ne ka anniversaire la le 11 septembre on est bi kalo joli pour X ou Y raison parce que mɔgɔw b'a wele k'u bila ko la ou bien parce que pour X ou Y raison ils sont frustrés u bɛ ɲinɛ hɔrɔnya kɔ u bɛ ɲinɛ danbe kɔ u bɛ ɲinɛ halalaya kɔ u bɛ ɲinɛ an ye jɛ mun kɛ ka bɔ ka kabara lagosi aw de ye ne la diligenter ici ka wuli ka bɔ yan bien vrai que ne ye n ka billet ta n yɛrɛ ye ka taga ne taara ka taa aw de kumabɔ ne taara ka taa ni aw tɔgɔ de ne taara mɔgɔ ta hali a kalama k'a fɔ ko ne de ye n ka billet ta n yɛrɛ ka taga parce que a kuma tɛ ni mɔgɔ cɛ n taara au nom de la SAB soutien Abdoulaye et Bouba Fane ne seginna ka n'o la ni ko kɛra ni ko ma ɲɛ ne y'o fɔ aw ye aw ma se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ dɛ hɔrɔnya la ka ne lajaba hɔrɔnya la ka ne lagosi o kuma kelen kan k'anw bɔra k'anw min bɛ ka kuma fɔ anw t'i bɛ ka fɛ dɔw bɛ ka yala u b'an tɔgɔ tiɲɛ u bɛ mɔgɔw wele kabara ninnu ye CDR kɔrɔ de ninnu t'i bɛ ka fɛ u nana i bɛ ka soutien sisan n balimaw an tɛ kuma parce que n'an k'an bɛ kuma man ɲi mais ne tun bɛ mun fɔ dɔrɔn aw kun k'aw sigi dɔrɔn ka miiri dɔrɔn fitinin yanni aw ka sɔn ka ko dɔw kɛ jusqu'à ce ka don nɛniw na ka taa don fo masa jugu la ka taa nɛniw na ka taa na se fo wolokojugudenw ni kuma ni fɛnw ma moi je pense que c'est vraiment décevant mais Mali ko in na Kabara y'a fɔ a mɛnna foyi ti kɛ ka bali ne baba la bi hali n'a fɔra ko ne woloba kuma Jawara su ka wuli bi ne wolofa Boubacar Kamara su ka wuli bi u ka vidéo kɛ ka ne gosi wala a tɛ bari ne na parce que tellement que ne diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye nin ko in na yan mais Kabara b'o fɔ toujours an ka taa dɔrɔn Ala ka tiɲɛ dɛmɛ n ɲɛna mɔgɔw ma k'u to problème kɔnɔ k'u ladon u bɔra k'an tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔw bɔra ka diɲɛ nkalon sugu bɛɛ ta k'a dan kan ko k'a fɔ ko n taara wari minɛ u tɔgɔ la a fɔr'u ɲɛna wari minɛna jɔn na jɔn de ye wari di u ma se k'a fɔ mais juste pour me nuire u bɔra ka vidéo kɛ k'an lajaba mɔgɔw bɔra n ɲɛna mɔgɔw ma Ala ni kira kama hali jusqu'à présent n bɛ kuma n ta de b'u kɔnɔ mɔgɔw y'u bilana u bɔra ka nɛni ma min ma bɔn k'an ka vie privée ta n'u jɛra mun na k'a ta k'a di adversaire ma pour k'u ka vidéo kɛ n kan ni mɔgɔ minnu jɛra hɔrɔnya la pendant la campagne n ye n yɛrɛ faga mɔgɔ minnu ye minnu yɛrɛ ye n kanu kan n t'a dɔn n bɛna kuma min fɔ olu fana bɛ tila ka bɔ ka masaw nɛni pour vous dire que nin kɛlɛ in na ko bɛɛ b'a la mais allons seulement Ala ka tiɲɛ dɛmɛ comme on a dit n balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ n ye mun fɔ nin bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Ala k'an to ɲɔgɔn ye hali sisan Ala ka tiɲɛ dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn wari bɔ an b'aw fo vraiment n t'a dɔn n bɛna kuma min fɔ ye tellement que je suis reconnaissant a y'a faamu a ye wari bɔra min na Ala ka caman bila nɔ na mɔgɔ min y'an dɛmɛ dɔw ye Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn donc n balimaw o kɔfɛ aw y'a ye comme je dis ninnu bɛ ɲɔgɔn na Maliga famille o ni CDR Kabara kun t'i fɛ k'a da don nin ko in na mais comme on dit ko dɔ mana se i ka hɔrɔnya i ka dignité i ka danbe i obligé don ka bɔ ka kuma bi c'est très simple mɔgɔ caman bɛ ka kuma mɔgɔ caman bɛ k'i ta fɔ a fɔra k'a bɛ hali kuranɛ kɔnɔ ne ma kuranɛ durusi ne t'a dɔn n ma mori kalan kɛ mais mɔgɔ min ye kuranɛ durusi olu y'a fɔ anw ye ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko kafiri kun kelen ko ka fisa ni silamɛ nafigi ye bi kafiri ye jɔn ye n'u ko ko Malika famille ye d'accord bi silamɛ nafigi ye jɔn ye donc anw fɛ o ye CDR ye donc Kabara b'a fɔ ne bi kafiri kun kelen ne b'o fɛ ni silamɛ nafigi ye n balimaw an tɛna kuma ni fɛnw janya filiw donna kumaw kɔnɔ bi bɛɛ bɛ ka maliyɛnw miiri ni sɔgɔtɔ ye bi bɛɛ bɛ ka maliyɛnw miiri hakilitanw ye an ye Malika ka vidéo ye Malika bɔra ka vidéo la a ye kuma caman fɔ fili caman donna kɔnɔ an ɲɛ bɛ kalabanciw fana ka vidéo la u bɔra u ye kuma caman fɔ mɔgɔ minnu bɔra k'an fana ba nɛni pendant la campagne anw wolo kojugu den mɔgɔ fɛn fɛn tugura IBK kɔ a donna tan a bɔra tan ni IBK soutenir aw bɛɛ ba don tan aw bɛɛ fa don tan olu minnu bɔra bi sagaw k'olu bɛna bɔ ni stratégie u kɛlen ka boli bi k'u dogo Suala de kɔfɛ u kɛlen ka boli bi k'u t'u dogo Bani de kɔfɛ mais a ye yɔrɔ wɛrɛ ɲini nin yɔrɔ in tɛ ne balimaw an bɛna kuma kɛ a ye Malika ka vidéo ye n bɛna k'a la aw b'a lamɛn an b'a décortiquer dɔɔni après an bɛ sɔrɔ ka se jugusaw den ninnu ma aw b'a lamɛn
Voilà, la main, on y va. Normalement, Malika a une séquence la main de 4 minutes. C'est-à-dire, comme je dis, nous à Kafo, Malidéon Amidji mi à nous faire. Nous à Kafo, Malidéon Tiko Kalama, nous à Kafo, Malidéon ni Kuma Biorom na Foradro Wita no fait au tien d'Oti Karono. Parce que bien en réalité, n'est déjà terminé. Malidéon bête, Malidéon do di kera kodon baliouye, Malidéon do di kera yere don baliouye, Malidéon do di kera horon kolonye, parce que bi tien et katla kunya tout tien. Kabarale au fond, ne tisse kabo kan disi goshi. Ne tisse kabo, ka foko alam be sa fait. Alam ti dit to nonona, ko alaga se ka tien demain, ne ga se ka tla ko tien ka nya tout kan, ko alaga tien demain. Nine ok,
ne bi nyere ɲininga est-ce que ne ye hɔrɔn den ye ni ne y'o kɛ ne bi nyere ɲininga est-ce que ne ye halala den ye ni ne y'o kɛ ne bi nyere ɲininga est-ce que ne bi hali diɲɛ min kalama diɲɛ kalama wa parce que ne de ko ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne de b'a dɔn k'a fɔ Ala de bɛ sanfɛ ne de b'a dɔn k'a fɔ Ala ti ji to nɔnɔ na ne b'o fɔ ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne bɛ tila ka tiɲɛ ka ɲɛ tugu o kan an bɛ taa min Malika Cabral bɛna mun f'i ɲɛna aw ye dɔ kɛ malidenw filili la a ye kuma caman fɔ a si tɛ tiɲɛ ye i bɔra a ye kuma min fɔ nin na kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye ni n ko kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye i bɔra i ko ko Mali jeunesse wulila pour une fois k'a fɔ k'an k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka tugu jeune dɔ kɔ n'o kun ye Arasbati ye o ye tiɲɛ ye o de la n ye montage kɛ n ye n yɛrɛ ka video don a la n ye n yɛrɛ ka imagew k'a la ne yɛrɛ ni jɛnɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mun na pour que Arasa dɛmɛ ne yɛrɛ ni n ka bureau bɛ ɲɔgɔn na mun na pour que se ka Arasa dɛmɛ i ye tiɲɛ fɔ problème t'a la i tilara tuguni ka n'a fɔ k'a fɔra k'a ye Soumaïla soutenir ko kun jumɛn la k'e ma se k'o ka bɔ ka kuma k'e ma sɔn k'o ka kuma parce que ko n'a fɔra ko malidenw ka tugu jeunesse dɔ kɔ ko ni jeunesse sɔnna jeune sɔnna ka tugu mɔgɔ min kɔ k'an ka se k'o dɛmɛ cela veut dire que hali n'o y'a sɔrɔ n'o tɛ tiɲɛ ye o kɔrɔ ye hali n'o tigi bɛ fili la an kan ka tugu o kɔ bi y'a ye a résultat jumɛn bɔra bi résultat jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo bi ne balimaw Malika ma mun fɔ aw ɲɛna Cabral de bɛ n'o fɔ aw ɲɛna a ye na mɛn kosɛbɛ parce que n'i ye nin kuma in mɛn kuma tiɲɛni n'i ye nin kuma in mɛn i b'a fɔ ko tiɲɛ don n'i ye nin kuma in mɛn i b'a fɔ tiɲɛ na nin de ye hɔrɔnya ye nin de ye halalaya ye mais Malika pour que Cabral kun ka se k'a dɔn k'e bɛ fɛ ka malidenw kun bɔ fili kɔnɔ pour que Cabral kun k'a dɔn k'a fɔ k'e ta kun ye tiɲɛ ye pour que Cabral kun k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na e ta o ye hɔrɔnya ye wa e ta e bɛ fɛ jamana in ka taa ɲɛ de Malika ne bɛna f'i ɲɛna fasoden hɔrɔnw bɔra yan Cabral b'a ɲɛfɛ an bɔra yan ka Arasa dɛmɛ tiɲɛ kan an bɔra yan ka Arasa dɛmɛ an ka tan na an bɔra yan ka Arasa dɛmɛ an ni na an bɔra yan ka Arasa dɛmɛ an ka wari la mais don min na an y'a dɔn ko Arasa filila don min na an bɔra an tiɲɛ fɔ ɲɛna o kana kɛ baasi ye e Malika kelen e n'i ka jɛkulu kelen an minnu bɔra k'a fɔ ko nin jeune ni filila an minnu bɔra k'a fɔ nin jeune nin ye kalabanci ye an minnu bɔra k'a fɔ nin jeune nin ye fana ye an minnu bɔra k'a fɔ nin jeune nin tɛ fasoko la a b'i yɛrɛ ko de la e Malika i ka baara kɛra mun ye an ye kuma fɛn fɛn fɔ hɔrɔnya la fɔ tiɲɛ don perewu tɛ ne wa o de la Cabral ko k'an ka taa n'an taara an bɛ se o de la Cabral ko k'an ka taa n'an taara a bɛna dɔn ko jɔn ye jɔn ye n balimaw bi jɔn bɔra ka jɔn ko Ala fɔ bi Malika yɛrɛ tɛ wa jɔn de bɔra ka jɔn ko Ala fɔ bi Malika ka mɔgɔw yɛrɛ tɛ wa bi Malika sɔnna k'a tugu Rasta kɔ kalabanciya la Malika sɔnna ka tugu Rasta kɔ ka ban ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ka malidenw garder u ka fili kɔnɔ ne balimaw o si kana kɛ baasi ye hɔrɔndenw wulila danbew wulila halala wulila fasoden ɲumanw wulila ka bɔ ni Arasa ka kalabanciya ye k'a fɔ k'a ye wari minɛ ka bɔ ni Arasa ka fana ye k'a fɔ a tɛ Maliko la a bɛ yɛrɛ ko de la ka bɔ ni Arasa ka mɔgɔlangoloya ye k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ ka système fɛn fɛn kɛlɛ ko jɛnɛya ko ye a yɛrɛ n'a ka alimami muso minɛna Arasa bɛ ka bɔ ka jɛnɛya galon mun ta ka da mɔgɔw la ale yɛrɛ filɛ de a image filɛ de Malika ye mun sɔrɔ k'a kɛ a wulila ko bɛɛ ko k'ale bɛ informatique dɔn ko bɛɛ ko k'ale bɛ mɔgɔw ka page minɛ ko bɛɛ ko k'ale ɲɔgɔnna tɛ Malika nana mɔgɔ minnu nana n'olu kun bɛ CDR kɔnɔ hɔrɔnden minnu kun b'a la halaladen minnu kun b'a kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ n'u kun bɛ fɛ ka bɔ Arasa nɔfɛ k'a fɔ tiɲɛ na Arasa bɔra k'an ka mɔgɔ ɲumanw la gosi k'alimamiw la gosi k'an ka présidentw la gosi k'an ka assemblée présidentw la gosi jɛnɛya sira kan Arasa minɛna jɛnɛya kelen na anw ka hɔrɔnya anw ka danbe anw ka halalaya o fasoden kanu mun faso kanu mun b'anw na o tɛ se k'anw to an ka tugu Arasa kɔ Malika bɔra ka n'i sigi n'a ka minɛnw ye a n'a ka FPR ka malidenw don fili kɔnɔ ka montagew kɛ n balimaw ka wuli a bɛ Arasa voix dɔ ta an fɛ a b'o tigi an fɛ a bɛ taa sunguruba dɔ voix dɔ ta an fɛ a b'o bila an fɛ a bɛ mɔgɔ dɔ voix dɔ ta an fɛ a b'o bila an fɛ mɔgɔw tilara tuguni ka don fili kɔnɔ ka anw de fasoden ɲumanw
Amunun ta itienye, ka on ta ke galoin, ka on faneni, ka on baneni, ka on bourja, ka bien la jaba sugubeta kandaka, ka sababu ke malika ka ni montaji. Horonya yera la, abaro ka fa tate tien. Halalaya la, abaro atate tien, dambela, abaro atate tien, abika madekaya mufo, mandeka umasonima. Ne biye malika bora bi, iko ka oufli la, ne sona bema, y a pas de problème. Parce que, en befli la ka touga non fait. Mais différence qui est jume, on filile ga tuga no fe, on kelen ka don ka fo tiena, ninte horonye, on kelen ka don ka fo tiena, ninte faso de nyumaye, on kelen ka don ka fo tiena, nimi ka boga système fait que lui même est porteur de tous ces systèmes là, sans exception. On boira ko munke, e masi ga fen wera soro de, ye galon takada, on boira ko munke, e masi ga kuma wera soro ka fo, an yo kuma fo no e tien ka galon takada, on ne balmao. Horonya bemi, dambe bemi, faso kanu be mine balmao. Donc ibora ye vidéo ke ko Soumaïla Cissé pramtala iturara sa no fait mais malika o enyina na mu fene ko mba fuyena Soumaïla Cissé ko là c'était très simple. John de Ada Soumaïla Cissé la ko CD ko CMDT zonke ba e malika ni ne mafili e ka candidat e ka jeune e ko mumu kanani yele mai e ka jeune e ko mumi na ka faso deunga hera dita ko di malideuma e ko ke daleno mugomna ko de bika nani yelema ine balma no yara sa bora ka tugu CMDT zonke bako ye musoro ka fo ke ko di bino kele ka dona ka borata ye malidon to fili kono e du kumbaro ka fo Soumaïla kunte ka la nyine passer ko Soumaïla zoyen ni ezonta ka bla ko kuna ibaro tike fo ye sueni ko mais e sona ka malidon to fili kono ka rasa sutaraula ne balma unanga mba fo akuma ka chan ne be mun fo anga mi kelenke anga kelenke tienka hal ni mo kelen ni sona ga tugi ko tienko tôt ou tard ikado ka fo abilama etadima kabral bo fo amena ne balma be wati na malik mo ba fo ko jamati malika no fe mo ba fo ko CDR ni malika ka be famille kelenye parce que ka be mo kelonde ko ni CDR ga fenke ibi malika famille ni soroy ni malika famille ga fenke ibi CDR di soroy ko malika bi public la parce que abado ka fo na ye asek kele atise ka mo soro tuni o prévu du kunyo ye en boulot parce que aujourd'hui en bella jele aye effectivement en flanyona bi message lancera bema anya do ka fo FPR mouye anya do ka fo CDR mouye il sera non mouye atita ki down au la faut toujours anga tugu tien ko tien de belaba ne barma comme nye mon fontina ka fo mina ndado nunga kelela atine sera là une chose est sûre aujourd'hui mo bademi ka ne wele baba ikana malika soutenir malika ta silamay ikana malika soutenir malika tari filmer mo ga salon kono ka boniya komunika furusa bebe ga kuma fo kabral yoro fo ne balmo ngode tse ka boka ndisi gosi ka fo kala ga tien deme ne ga tien ne ga tla kan dami no ka ni on ke dodo o koro ne ti bien kalama o koro ne te horo ne te silamay femerete différencier jume malika family ni CDR nyon tene mi no fawe mbora ka fo kuma damine na 600 ngone kabral fait kafri ne be kafri préféré ni silamay na figi kunjumena malika bora ka ga keleke malika famille ga keleke u tagabolo munye u ya yira mogola maintenant ça prend ou à laisser ni munyi tuguru ko la d'accord y a pas de problème c'est der bora mbalma on ne ba fo nyana au ka fo ni na ala ani kira kama au ka fo anga dina ya mo munumbe Johnny de la malika family mo do e ku fanu baneni ku buruju neni munu ba bana utitoy u deunti réseaux sociaux kan ku neni ku buruju u somo hali mo munu bu no fe kom kalande ku be fanu banena bela jele ayi nunu ni bora ka fo hali mo munu tugura o la ne ko mbi prohibé ka do e ko CDR parce que ku bi malika kelela u be ku ni malika mandine dabar de be ban CDR mo de bora ka fo an mako mo fi fet gura ibe ka ko ka be fa don ta be ba do tan ka be wolo ko jugu de obe ya fa mantaro mina na ka kuma fo ka se yoro muna muno ya fo obe ka nyina mina bi akwa yiningal ke taro jume de bu la bi ou be position jume de la bi parce que desera ou kele ka boli ka ta ka tu dogo bubu ga dloki bakoro ou kele nga dogo bi bua ga dloki bakoro ou ka umbe minenu la non bole no bi kana kuma were la unyina na we kuma mfo bi pasu akila ko malide onti nye kalama unyina na uyanga karamugo buruja ka jena galonta ka dula ku somugo neni ku baw neni ku faw neni ku denga viu ta kanu bla réseaux sociaux ça fait nous nyina na bela jele ko
mais mun fa onyana aw bi nyina mun ko adamade ini horon ka je parce que ni horon ma je ikado ka fo ki makoke nunu fle bitaro tu la waba blu kungolo la hali sini wallahi parce que nous te malo mu yene dabarba nunu bora ka fo ko nere ko ubi ya fa bema ko fo ne ba ko jien muso be ku bi ya fo mago fo baba kabral ba ko parce que baba kabral ba e dem wolo bi ko bla diena ko kele ko kana mo toro de moi ma grande surprise tellement que nous te halala denye tellement que nous te horon denye tellement que nous te malo nous kelen ka baba kabral kelen ka video tabi ko tige ne kelen ka malika goshi yoro muna hal ni bien video be kundana ne ka horonya baba kabral ka video di ma awe mun fo baba kabral ma su ani clé awe munda baba kamara somo kan ka munda baba kamara ka famille kan ne ba préférer kan sembo maliko kelela o ka fsa ko ne ka video ta ga dokele nay o ba yira wala mbalmaw ko nunu te horonye horon deunte wo te malokola ubi son dinatige ko be mahalu ku boke suku kono be so ama ne balmaw anga segin ko fe doni nunu bora an balma swala anga religieux abela jilemba kalama burujali jumeri be kuma jumeri be uma munta ka da swala kan galontige jumeri be uma munta ka da swala kan dinatige kuma jumeri be uma munta ka da swala kan mais bi nyabula parce que bi on dit malika famille bi nyogona ou mamalo ou kelen bi ka boli ka tout dogo swala kelen fina ka brifini ko fe swala e horoy swala e halalai am bagara swala ma amega yafa deli swala fe e swala ni ase tu ya donta e mbalmo nunu akila ka fo kam jimi unu fe aw yara amede ko kele stratégie de sara o fene ka fo kubna ni stratégie ko ga se ka mo mine est ce que te ka ba ko den daima stratégie mundo c'est très simple ou ba fo bon jama bi swala no fe malika de la ka ko do ke swala la jama bi jeka no fe jeka de malika ni jeka seranyoma jama bi bani no fe bani fene malika de la ka ko do kula donc stratégie est juma sisa maintenant an abo angulu ka dese ka ira ka fo anubu nyon fe an filila comme ça ulub na fara on ka pour ka se ka malika family kele même balma vous avez tiré à terre ne au ka vidéo mbado bani sigire no abiyela olade mbaro malika yara ka kuma ko ne marfa di swala makaba tiawla ko galetoi ne konteo ne manta do mo wasila ne orofo kafiri kunkele ugafsa ni silame na fiye nawe bazoka di ne mabika au joka malika jo ne bita bazoka blamba ou blasar du kono ka o bombarder fo Israël o netai ibada ne ayira bela jelena o ka bo bela jelema filila parce que Cabral est convaincu ko kele ndoro do tant que le CDR vit tant que Rasta vit, Rasta vit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait mais tant que Rasta dabi maliko kumala, c'est derbi diena faut qu'à bien wili, ameka mouni ni kani genesi kantege nyomati sekabe. Ne balma abe mogamunu kungolo la, kafo nauni ne tedro au ne jugude. Abe mogamunu kungolo la, nauni ne tedro ne be fane mbi bane mbi buruja mbi galonta kadela mbi diena tige kuma be fima obela jele aye. Mogamunu be filila be kubu CDR soutenu contre Malika family. Angata wati o ala to flana nyabi ouverture média la kalabantia c'est fait ne be do di ka awye ala ka se ka uka ko no yawe parce que le fait que bi uruni ara sa tege bi tasa kelen kono ou tege bi nan kelen kono ou tu sais ka boka malika gosi mais obuna ni système malika famille ni ara sa ayo tege di nyoma ara sa aketa ara sa dota aujourd'hui tout le Mali est d'accord que ara sa a été une déception historique be jamana weraw beba do fo activiste weraw di bina bo benino comme kebisi ma mo weraw kana an activiste mo mie mo folay mu ango ka ko ma ko c'est le guide de la révolution malienne ko la gauchi bi ouverture média bi bo qui d'ici gauchino de awodi ta comme exemple Mali kono est-ce que kaba côté ne balmaw mo munu mu ka taka oflila kabarati yo oflila fenwerete ne ka horonya. C'est pas parce que Konebi, Malika famille soutenu. Ah, il y a Malika famille n'a donné qu'à bonnie, car sur la fois que nous n'y ont pas boniako, n'a comment délicat souma, j'ai qu'à ma délicat souma rien du tout. Mais, Kabbalah tate feure, yafa. Kabbalah tate feure, Koronya, Kabbalah tate feure, face au canon benela. Moi, mon message cinéma, souffert, les gants fait, oula fait, soroma, fadjiri fait, wati be, WhatsApp oula, texto fait.
messenger la ka yafa delu ke ka fo bi ala nga tien siga ma o beni horonya ne adamade ni o fo ni bi tien kan ni adamade nana parce que ne kungolo la baby fili ka de akilina tarika ni karsa don ka fo bi fili la horonya na kabra le état de tien mune ba tigi kele muna afo nyana femere tew ne ba winiga ne banmaw bi ni nunu tu ka kalabanci de yala ni bi ko bi ni malika family sera nyoma aya fo ne yana ala ni kira kama horonya dambe tienka nunu joni de la kuto ka groupe kono ceder kono ka se mo doma ko buruja ko fane galonka ko bane ni galonka uga tlaka boku to groupe kono tiena ne filila ya fama ala ni kira kama njotala arasa di jotala ne jobala joni de la koye mali nunu famille ceder kono depe ala ka tienda pire encore ne kera horonye e ka boka tien fo an tondo ka banogo tayo femerete tie bora o la nya fo ngala ka tien deme ni bebi na kelengele ateka na wa parce ni bi ceder kono ibi si ban jugu sago de ya de la ni bi ceder kono ibi si ban kafri de ya de la ibi si ban galonti ya de la ibi si ba eti se ya ke tie ka tugu tien ko ni tugura ko domna ibabi neni ifabi neni ibi buruja galombi taka dila ika dubi ti ba fo enu ma de ka je tonon kaba no bora ya ale de ada hal nena ko dodo folo sien folo la réseau ça fait ay ne buruja ka ginatiya kuma be foma obela jile ay ay karamo buruja ka ginatiya kuma be fuma obela jile ay muntaha donata borata an karamo baw ginatiya kuma be buruma tonon kaba no ga problème kera muye ka kera horonde ka kera halala de ko ka fo tiena ko family malika u deme u ka galonka ne bora ha galo mu 46 kuma kanga se malikama mbalma aya lege tono kabano bubulo chogom na sisa uba neni uba buruja uba traité de hypocrite monga munu ma tu yere la neta don mali de musse ku tu yere ma chogom na ka ba foko ko soutenir ko parce que malika e ko do ka awla monga munu ma tu yere la abse ka fo choru da kono ko mo ku dam no ka parce que na ngo gamna ulu kele kamna malika défensita donc maliko be mi donc tien be mi ne te en pour ka se ka fo ki mo nyera lego ne akila koronyala ne akila tiena ka fo ifilila ebi boki disi gosi kwa la ka tien deme e nya bi tiena bi se ki damne tien ka ko parce que bi ka malika kelewa e nya bi tiena e bi se ki damne tien ga tori parce que malika kele te arrangé ne kabaral ti yo law fo ka dnewili parce ni ne oke ne ba fo ne ti bien kalama ni ne oke ne ba fo e dogora alala ne dogora alala malika nya ti alala arasa nya ti alala me ala inde nya ban bela wa ala bado ka fo mu e tien ne mu bi dabara bala wala ka tien deme ala be ne deme wa. La logique est là, netita au Sirakao. C'est pour ça que je dis à tout le monde. Aujourd'hui, oyaye, malika fitini bora, koronyala, ou ya vidéo timanyaye, a ke tienfla, aya fa. Mais moi je suis au courant, malika fitini bora ne musoka photo mi, jena sogodo de a photo dama. Mais malika fitini kera horoy ka boka fo de la ka jena ka buke horoy ka fo. Faut ka bien wili. Faut ka bien wili nunu ta fo. Faut ka bien wili nunu ta fo car seigneur ni kila. Onya bala obuga so ala tam fota onya bala obuga idara tam fo fere tere saga wo yera nyuma na ko kele stratégie do ba fo kubna nuga saga stratégie donc ubuna an mineno yi mais aw jole nyabe muna an sigile ne nyabola an temna ni fazi kanka ba amena donc inquiétude juma dro kabara le mu fo tant que ni jeunesse ma tege di nyoma tant que rasa existe sur le ni siranka tant que CDRB faut qu'à bien oui Mali jeunesse c'est qu'à ben parce que idéologie mbu kungolo la hali bi na ya e bi nunu kelen ku gueule fermée parce que c'est tout yé na ya e bi nunu kelen do jugu sago et réseaux sociaux ça fait passer à ça ou mine ku dibu ou sistema dara ça ou mine bi ku di gouvernement donc ta yoro tout là ne balma ne bora ka vidéo kala sa yoro ya me nunu ko mo fe fe tugura ibe ka ko be fa do ta be ba do ta o be wolo ko jugu de bi on yaba la bi de ururu fleni au gouvernement ka jilba la bi uyinana uka okuma ko uyera nyumana ubole no ga stratégie ko wi ko maliko domna on ya fo domna go ibe ka di kan o ma fa on yana odoko maliko do de domna ya fo domna kwanga ibe ka di soutenir o ma fa on yana ko maliko do de yoro nebe mu fo ce que les gens ne savent pas tien ko kele ndrode mo bora ka keleke ifila nento kele chamantela kele bleni ba fo tasuma ble hali mumin kodo nte hali mogoye mbora ka video ke
parce que dɔ y'a fɔ ɲɛna escroc minnu bɔra ka denmisɛnnin bilakoro bila bi olu ka ne nɛni olu escroc bɔra ka nkalon ta k'a don ne da k'a sɔrɔ n t'a kalama mais tellement que n ka hɔrɔnya n tɛ se ka t'u ka kuma ma n ko fo n yɛrɛ ka taa ka taa ɲɛ d'a kan a dɔw an kun bɛ ka video kɛ u nana ka na nkalon tigɛ Arasa fa ka so 400 millions jo u ka dugu la a donna ta bɔra tan video la n y'a fɔ mais tellement que n ka hɔrɔnya n ka danbe parce que n b'a fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ n ko fo n ka taa ɲɛ d'a so kan n ye n ka mobili ta Bamako ka taa fo jo n taara u ka dugu la n ye so don min na n k'u ye 400 millions fɔ n k'o so tɛ se ka kɛ nin ye j'ai mené mes enquêtes n y'a dɔn k'a fɔ nkalon don hɔrɔnya danbe la n nana n sigi video la k'a sɔrɔ n b'a dɔn a don ni n kun y'a fɔ kɔrɔ n bɔra ka nkalon kuma min fɔ tiɲɛ tɛ fili ye n sɔrɔ n b'a dɔn a kun joué n ka défaveur la mɔgɔ bɛna fɔ tiɲɛ na Baba yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ jaa t'a ka source vérifier mais hɔrɔnya na n bɔra ka na n sigi parce que Ala b'i ŋaniya dɔn n y'a fɔ a kun bɛ n kɔnɔ k'a fɔ tiɲɛ de don n bɔlen tiɲɛ kalama n ka kan ka bɔ ka malidenw bɔ fili kɔnɔ n nana n sigi a don ka na n fɔ yafa deli Arasa fɛ ka yafa deli malidenw fɛ ka yafa deli a ka jɛkulu fɛ ka yafa deli a fa fɛ k'a fɔ n bɔra ka prix fɔ a fa ka soko la donc o tɛ tiɲɛ malidenw n'aw hakili bɔra kɔ n ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ Ala tɔgɔ min bɛ n da n ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'i bɔra tiɲɛ kalama n'i t'a kalama Ala tɛ jigi la mais e ka bɔ a tiɲɛ kalama ka tila tuguni k'i daminɛ o kan e bɛ fɛ Ala k'e dɛmɛ o kɛlɛ la fo ka diɲɛ wuli ne b'a dɔn bi k'a fɔ tiɲɛ bɛ Malika bolo ka tɛmɛ Arasa kan ne ka Malika bila ko parce que ko Malika ye kafiri ye ne ka taa Arasa dɛmɛ ne ka tiɲɛ bɛ min Ala ko bɛ min ne ka bɔ bi ka Arasa la gosi tiɲɛ kan k'a sɔrɔ n b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ b'ale kan ka tɛmɛ Malika kan ne ka hɔrɔnya bɛ min ninnu tɛ hɔrɔn ye ninnu tɛ hɔrɔn jɛbaga ye u mana fɛn fɛn kɛ u b'a bɛɛ kɛ par intérêt u mana fɛn fɛn kɛ u b'a bɛɛ kɛ parce que u b'olu yɛrɛ arranger mɔgɔ minnu m'a t'u yɛrɛ la n'anw taara k'an bɛ taa tugu olu kɔ an t'an yɛrɛ ɲininka n'anw b'an yɛrɛ dɔn wa mɔgɔ minnu m'a t'u yɛrɛ la n'anw k'an bɛ taa ka t'olu soutenir est ce que anw t'an yɛrɛ ɲininka n'anw m'an ta yɔrɔ dɔn wa donc ne bɛ mun fɔ choix ko tɛ ne tɛ yan pour ka Malika soutenir ne tɛ yan pour ka CDR la descendre. Je suis là pour dire la vérité toujours. Comme on a dit, la GK c'est la force des arguments. En termes aussi caressé. Ni tiens bora yoro en bas fouille. Faut malidenw k'a faamu fana k'a fɔ an bɛ faso jɔ de la an tɛ yan k'a fɔ ko dɔn ko nin ye silamɛ nin tɛ silamɛ nin bɛ tan nin bɛ tan an bɛ se ka kuma dɔ fɔ a bɛ taa mɔgɔ dɔ jimi sira fɛ an bɛ se ka kuma dɔ fɔ a tɛ taa mɔgɔ dɔ jimi sira fɛ kumaw n'a tagabolo don aujourd'hui tout le monde est d'accord Malika yɛrɛ tilara ka bɔ hali hɔrɔnya la k'a fɔ ne ye choix la nɛni n y'a attaqué aw de kama a ma fɛn kɛ ne la Malika bɔra hɔrɔnya la ne ma i attaqué CDR de kama parce que a y'a aw attaqué hɔrɔnya la Malika bɔra yan ne sera Haidara ma aw de ye n bila la hɔrɔnya la a y'o fɔ mais Malika ne tigɛra e la dɛ parce que ne t'a dɔn leader ye mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ e bɛ mɔgɔ ɲɛ e ka kan ka kɛ exemple de ye e tɛ se ka na mɔgɔ kunfin ni Ala ni kira kama Abu Jahiliw Ala ni kira kama Dramani Tonjan Ala ni kira kama Crocodile de Bolé minnu hali ni ko ko amène-moi de l'eau u bɛ taa ka taa gɛrɛki san ka na d'i ma minnu ni ko ko u k'i kɔnɔ yan u bɛ taa minnu ni ko k'u fa tɔgɔ u bɛ t'u mamuso tɔgɔ f'i ye n'olu sera ka bɔ k'e bila video la e ka bɔ k'an ka karamɔgɔw nɛni e ka bɔ k'an ka mɔgɔ ɲɛnamaw dɔgɔya e ka bɔ ka erreur la kɛ ninnu kama an b'an yɛrɛ ɲininka e bɛna kɛ leader sugu mun ye mais juste pour vous montrer que malidenw Cabral b'a fɔ a ye wagati dɔ sera malidenw Cabral b'a fɔ wagati dɔ sera aw y'aw sigi aw ka miiri n'aw yɛrɛ hakili ye Ala ni kira kama ne bɛ mun fɔ o tɛ dɛ Malika bɛ mun fɔ o tɛ dɛ Arasa bɛ mun fɔ o tɛ dɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ mun fɔ o tɛ dɛ aw yɛrɛ a ye analyse kɛ sa n'a ye analyse kɛ aw yɛrɛ mana sigi k'aw miiri fitinin dɔrɔn aw bɛna n'a ye mun ye tiɲɛ ye mun ye nkalon ye mun b'aw arranger mun t'aw arranger mun ka ɲi faso ma mun ma ɲi faso ma ni mɔgɔ min bɔra o b'aw sama ka taa n'aw ye aw bɛ t'o tigi nɔfɛ ni mɔgɔ min bɔra o bɛ kuma min fɔ aw ɲɛna o b'aw sama ka taa n'aw ye aw bɛ t'o tigi nɔfɛ mun mana bɔ hɔrɔn kolon ni ne ye bi prohibé k'aw ye bi k'u bɛ ka famille CDR soutenir contre Malika ne bɛ taa min mɔgɔ minnu yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'olu de y'u bila k'aw fa n'aw ba nɛni wa aw yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu tɛ hɔrɔn ye wa aw yɛrɛ b'a dɔn bi u dɛsɛlen don bi parce que u n'a hakilinata ye kelen bi u bɛ ka dumuni kɛ buwa ka tasa kɔnɔ wa hali sini ni bubu bɔra yen bi ni mɔgɔ ma sɔrɔ mɔgɔ min b'u ta u bɛ tila ka n'u sigi tuguni buwa la jabali la hɔrɔn tɛ hɔrɔndenw tɛ wa aw b'a dɔn ne b'a dɔn wa olu yɛrɛ b'a dɔn n'aw bɔra bi k'aw bɛna olu soutenir n'aw bɔra bi ko ouais ko ka ninnu to ɲɔgɔn c'est incroyable
mais b'a famu parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen yafa ka gɛlɛn u ma mɔgɔ dɔ bɛ yen ko ka gɛlɛn u ma mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ kɛlɛ kɛ ni ko wɛrɛ mais f'a ka faamu k'a fɔ Cabral ta t'o ye Cabral a toujours dit tiɲɛ d'abord Cabral a toujours dit ale bɛ jamana ko kɛlɛ de la Cabral a toujours dit k'a fɔ n'u sera an ka dinaya mɔgɔw ma galon kan yɔrɔ o yɔrɔ la n'u sera ka bin u kan yɔrɔ o yɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ ne bɛ se ka bɔ ka kuma nka kɛnɛ ni Ala ni kira sɔrɔ Cabral sera la an kana sɔn mɔgɔ si kan don fili kɔnɔ JK b'a kalama ka ban ne tɛ kuma une chose est sûre aujourd'hui CDR comptait parce que Bamako aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya t'u bolo tuguni taayɔrɔ t'u la n'u ye cɛ ye u ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔ organiser Bamako fo n'u yɛrɛ somɔgɔw taar'u dɛmɛ u yɛrɛ ka bɔ kɛ tɔnɔ ka bɔ Bamako a m'a fɔ wa ne bɔra Bamako Arasa n'existait même pas Arasa n'existait pas à Bamako au Mali mɔgɔ ta n t'a dɔn n bɛna fɔ to bɛɛ tigɛlen don a la n'i y'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ fɛn fɛn ɲɛna ou bien hali n'a ka mɔgɔw k'i mɔgɔ min convaincu non nin y'an déçu a y'an ka kɛlɛ tiɲɛ ka ban bɛɛ tigɛra a la yanɔ saga minnu b'u kunfɛ n'u ye jiw ta ka na u nana mɛri kan u yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ hali u ɲuman bɛna se Europe kɔnɔ n'olu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ o sagaw de bɛ bɛɛ d'an kunna parce que bi fo mɔgɔw ka fɛn dɔ de faamu ne y'o de fɔ CDR kelen don entreprise de minnu bɛ ka ciment sɔrɔ ka se ka terrain sɔrɔ k'u ka so jɔ minnu bɛ escroquer la ko sympathisants ni fɛnw wariw bɛ ka ta ka d'u ma u b'a k'u sago ye u bɛ ka musokɔrɔbaw mɔdenw escroquer CDR tɔgɔ ni fɛnw na parce que u bɛ réseau ka fanɛni banɛni kɔ o de la n'i ye miiri yɛrɛ quoi an balimamuso minnu bɛ yen o de la mɔgɔw b'a fɔ ko ala ko tiɲɛ ye ne balimamuso Jeni aw ɲɛ b'a la Gojan Jeni de bɛ ala ka n'an ma deli ka vidéo k'a kan bi n b'a tɔgɔ fɔ vidéo kɔnɔ parce que ala ye masa ye waati mun na ne kun bɛ ka Arasa kɛlɛ ni Gojan Jeni n t'a dɔn n t'a jamu dɔn n kun tɛ hali a tɔgɔ dɔn nin bɛna ne ka inbox la nɛni tɛ nɛni dɔgɔma tɛ dɔgɔma ye a tɛ mun dan kan f'a bɛ dɔnkiliw dan na ko n kɛra n fadenw sago ye ko n kɛra jugu sago ye ko Arasa bololakini bilara a la ja pendant ce temps an bɛ ka essayer ka malidenw bɔ fili kɔnɔ pendant ce temps an bɛ ka essayer ka tiɲɛ fɔ malidenw ye jago y'a sɔrɔ ale sen bɛ sanfɛ Arasa bolo ne fanɛni kun filɛ ne banɛni kun filɛ ne burujali kun filɛ sans chercher à savoir Cabral bɛ ka mun fɔ Arasa ma tiɲɛ don bɛ nkalon don parce que Arasa kelen ka promesse d'a ma k'a bɛna furu ale sen bɛ Arasa bolo sanfɛ don o don ni Arasa nana a bɛ bɔ ka ne buruja ka ne dɔgɔya ala ma jugement kɛ bi wa o Arasa kelen y'a minɛ kɛ a fa e la peine f'a bɛ girinti an b'a tila k'a ka bilakoro kasabolon bila e la o k'i ta k'i filmer k'i kɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ diɲɛ sago ye o la Cabral b'a fɔ ne ti pressé mais hali sisan ne bɛ ala fo k'ala barikada hali sisan ne bɛ dugawu kɛ n bɛ ala fo n t'a dɔn n bɛna kuma mun fɔ ala ka tiɲɛ in dɛmɛ hali sisan tiɲɛ in dɔrɔn de bɛ laban an ka taa n'an taara an bɛna na se Jeni n'a ɲɔgɔnna caman dɔw tun bɛ États-Unis n tɛna o tɔgɔ fɔ o yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ buruja a bɛ nɛni a bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ hali balimaya kun bɛ ne n'o ni ɲɔgɔn cɛ n tilara ka na bɔ o fɛnɛ kalama ja kelen ka promesse de mariage kun d'o ma a bɛ k'o fɛnɛ bunte de est ce que nin tɛ kabako ye an b'an ka faso jɔ la aw ɲɛbɔ aw bɛ k'aw timiya aw ɲɛbɔ o de la n bɛ kangari mun da n balimaw ye n balima musolakaw a ye n lamɛn kosɛbɛ a y'a kɛ ala ni kira kama n b'aw deli a y'aw yɛrɛ bonya a y'a kɛ ala ni kira kama a ye Mali musow respecter a y'a kɛ ala ni kira kama k'a dɔn k'a fɔ bi aw bɛ yan sini bɛ yen sinikɛnɛ bɛ yen bi an ye denmisɛnnin ye mais sinikɛnɛ an bɛ kɛ jumɛn ye an bɛna kɛ dentigiw ye an bɛ kɛ mɔdentigiw ye réseau in bɛ yan fo waati jumɛn est ce que an b'a dɔn wa chauffeur parentiw ka yafa n ma kasabolenw mɔgɔ minnu t'u ta hali parantiya la Mali la mais en réalité n'i y'a jateminɛ musomanin langolo minnu fana bɛ yan n'olu k'u yɛrɛ ta k'u di parantiw ma aw bɛɛ ka parcours ye kelen ye parce que ne t'a dɔn e bɔra Bamako e b'i yɛrɛ kalama e suwalen don e bɛ se ka n'i yɛrɛ di vidéo mani kasabolen mun ma dɔn fɛn wɛrɛ la mɔgɔ fanɛni mɔgɔ banɛni mɔgɔ burujali mɔgɔ ka réseaux sociaux aw ma se k'aw yɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma aw ma se ka mɔgɔ si wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ bɔ ka vidéo kɛ k'i sigi n ye Arasa dépassé n ye musoko kɛ ni muso hakɛ la n ye karisa sen minɛ n ye karisa minɛ depuis 2017 n y'a filmé n y'a don tan n y'a bɔ tan
ne de y'a f'i ye n ko ne bɛna kɛ député ye wa ne de y'a f'i ɲɛna n ko ne bɛna kɛ ministre ye ne de y'a f'i ɲɛna n ko ne bɛna kɛ président ye wa hali mɔgɔ mun faculté t'a la k'a sigi ka jateminɛ kɛ k'a fɔ président tɛ foyi ye ministre tɛ foyi ye député tɛ foyi ye mais n ka hɔrɔnya n ka danbe n b'i den sɔrɔ somɔgɔw bɛ n na n bɛ bɔ dugu dɔ la n balimaw bɛ yen n muso bɛ yen sini a somɔgɔw bɛ yen n bɛna kɛ cogo di mɔgɔ min ɲɛ tɛ hali o la ale ɲɛ b'a la dɔrɔn k'a ma kalan a ma taa ban kan a tɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛnni dɔn ale hakili la ko diɲɛlatigɛ dan bɛɛ y'o ye donc a ɲinɛna burujuw kɔ a ɲinɛna ba somɔgɔw kɔ a ɲinɛna fa somɔgɔw kɔ a bɛ bɔ dugu min na a ɲinɛna o dugudenw kɔ a ɲinɛna a den ka avenir kɔ denmusow b'a bolo denmusow bɛ se ka cɛ sɔrɔ u bɛ taa du min kɔnɔ a ɲinɛna o kɔ dencɛw b'a bolo dencɛw bɛ musow furu olu bɛ muso sugu minnu furu ale ɲɛ tɛ nin si la kalabaliden voriɲɛden n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na o sigilen don dɔrɔn aw b'aw yɛrɛ ta k'aw d'o ma n'importe comment mɔgɔ mun yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔnna ma n'a donni ayi n'a y'i sigi i ka mobili kɔnɔ n'i y'i ka mobili datugu kasa b'e faga i bɛ fɔnɔ le gars est rentré dans ma voiture même pas 5 minutes j'étais obligé k'an ka vitre naani bɛɛ jigin ne t'a dɔn dalilu jumɛn b'o bolo mɔgɔ mun donna ni fanɛni banɛni ye mɔgɔ mun donnen don ni burujali ye mɔgɔ mun bɛna sigi ka muso lajaba n ye karisa minɛ tan n ye karisa kɛ tan n ye arasa dépassé ne yɛrɛ 27 37 de bɛ ne ka palmarès la nin bɛ tan wa ne balimamusow de b'u ta k'u yɛrɛ d'o ma est ce que nin tɛ kabakoden da ye aw ɲɛ b'a la o de la a bɛ fɔ ko adamaden k'i ka se surtout muso k'i ka s'i ka tafe bolo la ne y'a ye k'a fɔ mɔgɔ fila bɛ malika ka groupe la musomanin fila u jɛlen don u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an ɲɛ b'a la a kelen dɛsɛlen don k'a da don nin kɛlɛ in na ne kun dutera mais n y'a ye l'autre jour malika fitinin bɔra k'a fɔ ko ja a bɛ sarakaden in bolo de n'an m'aw yɛrɛ bonya a tɛ ne ye wa n'a fɔra muso ka s'a ka tafe bolo la a tɛ ne ye wa ni mɔgɔ min ko k'a b'aw fɛ ko tɔgɔ ni fitinin b'o la dɔrɔn a banna n'i yɛrɛ ye tɔgɔ ye wa e ma tɔgɔ sɔrɔ fɛn wɛrɛ la fo kumasuli tɔgɔ e ma se ka tɔgɔ sɔrɔ fɛn wɛrɛ la fo mɔgɔw fanɛni banɛni aw musomanni aw t'aw sigi ka miiri aw bɛ taa ka t'aw yɛrɛ d'o ma n'importe comment aw bɛ t'aw yɛrɛ mais c'est incroyable ne bɛ mun fɔ aw ye ala k'aw sɔn hakili la ala ka se k'aw kɛ den ɲɛnama ye ala ka se k'aw kɛ maa ɲɛnama ye aw k'a dɔn k'a fɔ adamaden mɔgɔ t'i ka tafe dayɛlɛ bɛɛ ye aw k'a dɔn k'a fɔ adamaden mɔgɔ tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛ i ni mɔgɔ min kɛra ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn o b'i wele dɔrɔn karisa dɔrɔn sa ye n b'i fɛ n jarabilen d'u la i jurangolo photo ci ma aw bɛ bɔ hɔrɔn tɛ mɔgɔ minnu na mɔgɔ minnu bi u ka kɛlɛ bɛɛ ye karisa jurangolo photo b'i bolo i ni mɔgɔ minnu ɲɔgɔn fɛ u b'i to u bɛ k'i ɲini k'i filmer i ni mɔgɔ minnu ɲɔgɔn fɛ u b'i wele téléphone ni fɛnw na ka se k'i enregistrer sini ka bɔ n'a k'i kɛlɛ hali sini i bɛ musomanin y'o de la mɔgɔ min tɛ foyi la kɛlɛ la réseaux sociaux sanfɛ ko fo k'an ka ɲamakalaw ka place minɛ u la n'a ma bɔ n ka foli bɛ karisa ye a bɛɛ muso jugusagodenya la an kunna aw ma se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ comme exemple aw ma se ka cɛ wɛrɛ sɔrɔ réseau sanfɛ aw ma se ka cɛ wɛrɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ la fo ni mɔgɔlankolon nin tɛ kabako ye an bɛ taa min n bɛ dugawu de k'aw ye aw bɛna kɔn kiti na ala ka nɔgɔya n balimamuso minnu bɛ yen n'aw ma bila piège kɔnɔ hali sisan nin bɛ yɔrɔ o yɔrɔ CDR bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kuma tɛ arasa yɔrɔ ye arasa ye mɔgɔ min ma malo ka se ka taa muso ɲini ka musoko k'a la ka tila tuguni k'a ka bilakoro kasabɔlenw bila olu ka taa musoko k'a la k'a filmer ka n'a d'a ma pour seulement ko sini ko bɛ se k'u ka kuma est ce que o t'a dan ye mais aw b'a fɔ jeni ɲɛna gojan jeni nin ye kabara ni ɲama de y'a la ne y'o de fɔ ne tɛ se mɔgɔ si ma n tɛ mɔgɔ si tɔɔrɔ n tɛ mɔgɔ si fa nɛni n tɛ mɔgɔ si ba nɛni ne ba bannen don ne fa banna n taara fɔ falatɔ de wa yatimɛ de ni mɔgɔ fɛn fɛn y'a kɛ na ala t'i to yen n m'a fɔ ni n bagara mɔgɔ min ma dɛ mais mɔgɔ fɛn fɛn bagara ne ma n b'i nɛni n b'i dɔgɔya n ma s'i ma an b'an ka fasojɔ la jɛ hakili b'i ka kurusi kɔnɔna de la i lajabalen tɛ yan mais ala soloma n balimaw n bɛna o kuma bila n hakili la bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ marika kɛlɛ ni CDR ko kɛlɛ concernant la JK an ka position est claire pour le moment an t'a fɔ an bɛ malika soutenir pour le moment an t'a fɔ an bɛ CDR soutenir en tout cas une chose est sûre on est plus favorable à malika ka tɛmɛ CDR kan moi j'accepte malika ka ne ka vidéo partager j'accepte CDR ka n t'a dɔn mun na malika famille ka ne ka vidéo partager CDR hali ni ne m'a fɔ aw ye ni dusu b'aw kɔnɔ n'aw ye hɔrɔnden kabara la ka vidéo bɛ yɔrɔ la aw ma kan ka tɛmɛ yen ka sababu kɛ fɛn wɛrɛ dɔrɔn a ye kuma minnu fɔ mais
ne yɛrɛ ka tila tuguni ka n ka video sarakaden ka page kan mɔgɔ min bɛ ka ne fa nin don o don ka ne ba nin don o don jaa b'a dɔn k'a fɔ ko Kabara olu ka tiɲɛ fɔ sisan a sofɛra da la sisan a ma t'o video ta ka n'o bila ka page kan pour que mɔgɔw ka dɔn ne bɛ ka mun fɔ Malika ma hɔrɔndenya bɛ min hali ni ne kun bɛ sa Malika ka ne gagné a ka ne su don ne t'a fɔ ne bɛ taa ka video ta k'u ka Malika kɛlɛ o de la n ko ninnu taayɔrɔ t'u la danbedenw tɛ hɔrɔndenw tɛ halaladenw tɛ mɔgɔ ɲɛnamadenw tɛ donc aw k'aw taayɔrɔ dɔn an k'a dɔn k'a fɔ mun ye mun ye n'an k'an m'an ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma pour k'a fɔ k'an bɛna o tigi kɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ ye nkalon kan an k'a dɔn k'a fɔ nkalon tɛ taa ɲɛ dɛ tiɲɛ in dɔrɔn de bɛ laban n'aw bɛ Malika su la a y'a su tiɲɛ kan k'a fɔ ah Malika ye nin kɛ tiɲɛ tɛ ou bien n bɛ Malika kɛlɛ n b'a kɛlɛ parce que a bɛ ka silamɛya kɛlɛ n bɛ ka Malika kɛlɛ n b'a kɛlɛ parce que a ye nin kɛ a y'a kɛ tiɲɛ kan n bɛ ka Sedɛri kɛlɛ parce que Sedɛri ye nin fɔ a y'a kɛ tiɲɛ kan n bɛ ka Sedɛri kɛlɛ parce que Sedɛri taabolo de ye a y'a kɛ tiɲɛ kan mais ni mɔgɔ fɛn fɛn wulila ko n bɛ karisa kɛlɛ pour faire plaisir à karisa n bɛ karisa kɛlɛ parce que n bɛ karisa ka kɛlɛ la n bɛ karisa kɛlɛ parce que karisa ta de ye nin ye Kabara ti o terrain ka fo ka diɲɛ wuli parce que n y'o fɔ slogan mun bɛ ne bolo o slogan tɛ se ka ne permettre k'a fɔ ko ne bɛna se ka na ko wɛrɛ kɛ jɛkulu min sigilen don jatoya kan bɛɛ kɛlen ka bɛɛ jatoya bɛɛ kɛlen ka bɛɛ wala ninnu de bɛ ka bɔ k'olu bɛna faso jɔ ko kuma fɔ anw ye aw tɛ malo ni Sedɛri yɛrɛ tun bɛ malo walayi sisan kan k'a sɔrɔ aw bɛɛ y'aw yɛrɛ faga k'aw sudo aw bɔra k'aw système fɛn fɛn kɛlɛ aw y'a fɔ ne ɲɛna Ala ni kira kama hɔrɔnden minnu bɛ liin na silamɛden minnu bɛ liin na halaladen minnu bɛ liin na a y'a fɔ ne ɲɛna Ala ni kira kama Sedɛri bɔra k'a bɛ système jumɛn de kɛlɛ an m'a u tɛgɛ ta mun na a tɛ yen kelen a ye kelen dɔrɔn fɔ ne ɲɛna Ala ni kira kama a ye kelen fɔ ne ɲɛna a tɛ yen donc hɔrɔnya ye kelen dɔrɔn de bɛɛ k'i ta fan dɔn bɛɛ k'i nafan dɔn bɛɛ k'a dɔn i bɛ mɔgɔ min fréquenter Malika i bɔra k'i ka erreur de reconnu c'est très bien i bɔra ka kalabanciyaw don a la o kɛra premier i b'o dabila i b'o bɔ i ka baara la parce que bi i k'a dɔn k'a fɔ malidenw de bɛ yen minnu bɛ faamuyali kɛ malidenw de bɛ yen minnu bɛ réseau sanfɛ minnu bɛ se ka bɔ ka mɔgɔw ka video décortiquer ka se k'u bɔ fili kɔnɔ i ye erreur kɛ o ɲɛna i bɔra i y'a yira indirectement k'a fɔ nin balahuden ninnu olu de y'i bila Mali Suala Baya la i bɔra k'a yira k'a fɔ nin fitinɛden ninnu de y'i bila ka maa i nɛni i bɔra k'a yira k'a fɔ nin hɔrɔnkolonden ninnu de bɔra k'i bila k'a i dara dɔgɔya o ka ɲi i ka yira directement k'i ka erreur reconnu o ɲɛna kosɛbɛ mais n bɛ mun f'i ɲɛna o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka n'i sɔrɔ a dɔn k'a fɔ ko tu es un leader k'a fɔ bi n'i ko Malika famille mɔgɔw de fana b'a nɔfɛ i kana sɔn mɔgɔ dɔw k'i bila fili la surtout n ye minnu fɔ mɔgɔ minnu tɛ hali u tɔgɔ sɛbɛnni dɔn n'olu bɔra k'e bila fili la donc an yɛrɛ b'a ɲininka i bɛ taa yɔrɔ min na aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min na bi Kabara est prêt ka baara kɛ pour que ka Sedɛri ko ban n'a y'a yira bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ si ma wuli Sedɛri ko kɛlɛ la aw si kana hésiter mɔgɔ minnu bɛ Sedɛri kɔnɔ n'aw bɛ fɛ ka na don GK la n'aw bɛ fɛ ka na hali n'aw ma don GK la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que Sedɛri ko ban Kabara t'a dogo moi je suis clair aw kana hali hésiter k'a fɔ k'aw bɛ ne écrit ou bien k'aw bɛ ne wele ou bien ko wayi ko pour que an ka Sedɛri ka fɛn dɔ b'aw bolo ou bien Alasa ka kalabancidenya dɔ b'aw bolo ou bien a ka Gawuloden minnu Gawulo ka yafa ma minnu kɛlen don ko f'u k'an ka ɲamakalaw place min na an na réseaux sociaux sanfɛ donc aujourd'hui Kabara est prêt ne bɛ fan bɛɛ ne m'o dogo mɔgɔ si la parce que aujourd'hui Mali aujourd'hui bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mun don ma dogo mɔgɔ la dɛ an bɛ Maliko kɛlɛ la mais ne y'o de fɔ tant que Alasa ko ma ban Mali tɛ se ka taa ɲɛ tant que ni Sedɛri ko ma ban malidenw tɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'an ka baara kɛ parce que aw ɲɛ b'a la hali mɔgɔ minnu n'a bɛ ka jɛ bi aw b'a sɛbɛn bi aw k'a bila walahi a bɛ ka bubu mun dɛmɛ bi sini ou bien sinikɛnɛ ni bubu bɔra place la a bɔra bubu ka mun kalama n'a ma bɔ n'a ye k'a lajaba i k'a fɔ magotu parce que hɔrɔnden tɛ mɔgɔ jɛbaga tɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama donc balimaw n bɛna kuma bila ni jumɛn ye ale Alasa kelen toujours an y'a ye su bɛ k'a ko dibi bɛ ka don n bɛna'w bila an y'a ye maliden hɔrɔnw bɔra qu'appel lancé maliden halalaw bɔra qu'appel lancé pour le 10 janvier k'a fɔ bi Faransi bi politique mun n'an fɛ an ma sɔn a ma Faransi bi ka président wele ka taa po k'u président k'u ka position clarifier k'a sɔrɔ c'est à la France de clarifier leur position au nord Mali an bɛɛ lajɛlen b'a kalama an bɔra bi k'an bɛn'o kɛlɛ fana kɛ a ma bala anw na an ɲɛ bɛ kalabanci in na tuguni ko k'a ye déchirure kɛ ligament antérieur mois de septembre ne balimaw a ye lamɛn dɛ an filɛ kalo jumɛn na sisan janvier de bɛna se septembre ka tɛmɛ octobre novembre décembre janvier ça va faire 4 mois a ye rupture kɛ ligament la ko antérieur a ye don dɔrɔn intérieur comment dirais-je internet kan a yɛrɛ ɲuman na komi ale ka réseaux sociaux dalen don Google de ma
a kuma mun bois dakono aw yere ka taper droit sur Google rupture antérieure ligament aw ba ye abeta mun ke nas kerila ibige chogomuna ibise ka traitement ke combien de temps ibise ka mun ke tise ka mun ke aw yere ba information bela jelen sur Google kan akera 4 mois aka kuma anya ye atara école sola donc na rupture kera ou le lendemain ou 2 jours après on m'a bali akata togo nyini na ka bere mine ka chua 5 ans kata jikoroni école sola togo nyini na do kana école sobetan a donatan a boratan ka taraku ka to don parce au don plus de 1000 personnes plus de 2000 personnes au bas sur ka directi la abi togo nyini de la o no fe ko école so hala tise ka trama se nga beki babulo mbalma o ko fe aba ka video yi ayara bora ka foko gom ko folo kate folo ate kunjuma na kunti aya foka ko fo nyana o folo ne balma o flana aye na me ale bora ni rupture ni kofe anya ya tourner oke atara yoro jume ay afrique anna na atara États-Unis anna na atara Espagne ay Italie ke kata kati yere filmer neju koro kabina malila aba donta to yin de ala toujours abika neju che ka bo moblika aoka Italie avant ça à Bora Espagne anana Francia à Bora à Tara Afrique du ni fona Sénégal on y Côte d'Ivoire balma ayaye à rupture ko fait rupture ma bali kadi sike mais bi en réalité bon no kuma quality maloki tembara bo woshi femereteo kemi se ba kangana malla na fora un kemi se ba un africain munka bofaka jamana ko fait kana bi arasa mu bora dabaraba de ala ankuna Francia ketan Francia dontan Franci de MNL fabriqué anga Franci produit boycotté anga dota anga botan oroyala sisani mogombe kuma ke kana ni prévu ulubi na anga jamana kan kana kele ka anye donc forcément otise ka soro pasabe moloya kuma tuna soro ka kada anga dogoni munu willeno on a tout compris ben le cerveau nga foli biye anaka jamao kanyasi Franci mabi tchexia Kuban tous les faits là Kuba Saint-Élysée là Kuban Francis here bela ka fo donc Mali fait ulu obligé omuna ti blama peut-être olana forakate ka badon kuma bana le mec a trouvé quoi comme alibi comme d'habitude anana ka rupture ligament munke intérieur munke donc 6 ans maintenant comme nato traitement fa era ba préciser la vidéo là de qu'il serait absent qu'au 3 semaines à 4 semaines 3 semaines à 4 semaines, donc il faut compter 1 mois. Donc déjà, en fait, les calos à la 31 minutes, donc il y a 10 jours, Farouka, donc le 10 janvier, maintenant. Donc 3 semaines, 4 semaines, on va se rendre rendez-vous, Bana. Après, se rendre rendez-vous, Dabaraba, là, on a tout dit. Franciac, hey, ah, mais c'est incroyable. Nous avons là, quoi. Mais tellement que nous nous avons malidé au Minékoé, quoi. Nous avons ça, ils vont attendre les voyager là. En bébé, oui. Ete che kebise ka français attaqué tukuno bana o kunye foro de wakati mna inya chorono afara kono ala ni sinogo balya sawi ala ni fantaya sawi i joue be dialendo golotila fentila tellement sega ku medogoka mais bi koro kele ga dia soro atise ka français attaqué tukuni visa o ba bolo ngola ngo zantigi mo ngamna na ka tisi ya report l'avion tarakato sinon wakati mna segen kumbaka nya kolo be bolondo nya kiseo chorono afara kono ala ni segen asawi kunsiu jelu bikala turu bikala hala tamine ala kama itaga video lege au moment là texte kundo abtanyini na abi français attaqué abi français donc fait la France le Mali va prendre ces trucs de disposition patati patata nous on est là en bas d'Onta en bas Bota il y aura des charlis maliens on va attaquer la France il faut boycotter les produits français dabaraba de ala kuna fambe jaw ya soro de mitayini là pour que jour c'est ga bodoni ba fo kabaralta ma taw mi c'est ga bronzer jaw tayini na 600 ta soro 600 ya yere ni ni wila sa ko kana ni fara ko kana ni prévu mais ne balma ola tuwa u ba fo ka fo nyana ibi mo mo fréquenter mba finyana ye adamaden sugumi arasa bora ambela jela ya mu fo français mané balma mais bi ni malide mu bora bi ki bi français attaqué ni tchai ni ko kana ni prévu iba fo wati na le bora ka français attaqué prévu di kumbale bolo
I b'a fɔ waati min na ale bɔra ka Faransi attaquer dalu dɔ de kun b'ale bolo foyi kun t'a bolo hɔrɔn kolonya gansan e bɔra ka ko min kɛ bi mɔgɔ dɔ bɛ k'a kɛ e bɛ k'a fɔ ko ka na nin prévu ye e dun y'a kɛ k'a sɔrɔ e ma na nin prévu ye o de la sisan a ka sagaw olu fɛnɛ b'o hɔrɔn kolonya de la parce que u tɛ malo arasa y'u dege o de la aw b'a fɔ bi cu aw b'a fɔ ca sini aw ka sira kana k'aw yɛrɛ la mɔgɔ la aw ka sira k'aw yɛrɛ de la a ye faso ko kuma ta k'a da aw nɛn kɔrɔ a y'aw ka kalabanciya dulokiw don a y'a k'i b'a fɔ n'a bɛ Mali fɛ mais en réalité a y'aw ka intérêt de viser an ɲɛ b'a la bi CDR kɛra mun ye entreprise sugu jumɛn n'i bɔra k'i bɛ CDR attaquer bi tant que n'u ɲɛ b'a la ne yɛrɛ tellement que ne dabari banna siɲɛ fɔlɔ mais tiɲɛ na Maliga famille n'aw kalaji ma ɲi n ko ne bɔra ka na n sigi CDR kan ne ɲɛ b'a la RASAF direct la n ɲɛ b'a la sagaw direct la ne ko n ko tiɲɛ na n ko tiɲɛ ko Maliga famille n ka sofelen don n ka ɲini u la pour une première fois aw ka se ka RASAF direct la en même temps sagaw bɛɛ bɛ direct la Abibu Camu bɛ yan fɛ Dani bɛ yan fɛ Jɛnɛ Sogorobugu bɛ yan fɛ karisa bɛ yan fɛ karisa k'a sɔrɔ pendant le temps que RASAF direct la ne ko n ko tiɲɛ na n ko tiɲɛ ko Maliga famille kalaji ma ɲi a ye taa n'u ye dɔɔnin dɔɔnin sagaw don taa yɔrɔ t'u la n'aw ma sabali u la non mais c'est incroyable quoi n balimaw vidéo jana dɔɔnin mais mun fɔ dɔrɔn RASA komi yɛrɛ ka kuma ko ka dugawu k'i ye camarade bɛ dugawu k'i ye ala ka taa ni ɲuman ye ka segin ni ɲuman ye sendimi min b'i la il y a 4 mois lasida ɲuman ne ka kalo 4 sendimi ala k'a bɛɛ ban pewu ala ka nɔgɔya kɛ déchirure antérieure ligament b'i la ala ka se k'a bɛɛ ban ka nɔgɔya kɛ ka se k'i ɲuman segin ka na di ka CDR ma sinon entreprise bɛna jɔ i m'a faamu donc maliden bɛɛ y'a faamu k'a fɔ CDR tilara o la ni ye Thierno ye Thierno ɲina de minɛ mais Thierno bi b'a sɛbɛn i b'a bila alors seulement a sɛbɛn i ka dictionnaire kɔnɔ de k'a bila bi k'i ni RASA tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bi parce que bi aw ni RASA bɛ ka dɛmɛ bi ka PM soutenir la aw bɛ bɔ ani karisa kɛ tan karisa ka don tan o tɛ se ka tiɲɛ fɔ mais i k'a sɛbɛn dɔrɔn k'a bila aw bɛna aw ka jaabi sɔrɔ ouverture média hali commentaire tɛ aw ka sɛbɛn dɔrɔn k'a bila mɔgɔ jumɛn de ni RASA jɛra bi prenez un exemple sur l'URD kun bɛ cogo di mɔgɔ minnu bɔra ka URD la gosi ka tila ka na ko URD ka ɲi bi a ka n'an ti URD kun a ye bulajaba jumɛn da u kan a ɲinana hɔrɔnya kɔ a ɲinana danbe kɔ a ɲinana k'a fɔ k'a b'a ka problème na wagati min na URD mɔgɔ de bɔra hali ka ne ka kuma kɛ nkalon ye URD mɔgɔ de bɔra ka mɔgɔ san k'u bila na sur les réseaux sociaux RASA kama mais bi a ɲinana o bɛɛ kɔ donc ni ne ye adamaden k'e b'o tugula u kɔ ni ne ye adamaden k'e b'o soutenir ne dabari de ban Jo Bala filɛ nin ye Sénégal mais o jo b'o la o ni cɛ kɛra k'e tɛ cɛ ye n y'o de fɔ hali e ka tafe siri n'i ye nin jugu sagoya bɛɛ la ninnu bolo dɛ parce que u y'a dɔn k'i tɛ cɛ de cɛ mana bɔ bi k'e ko ko a sini n'u bɔra k'i bunte e bɛna k'e m'a fɔ dɛ k'e ko bɛ e ka cɛya bɛ min i denmisɛnnin bila korow fɛ e bɛ dalakan i b'i dalakan tila yɛrɛ la i bɛ ɲinɛ yɛrɛ dalakan kɔ k'a sɔrɔ en réalité e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na i bɛ ka mun fɔ ko tiɲɛ don parce que bilakorow bɛ bɔ k'e nɛni parce que bilakorow b'i wele inbox la k'i menacer e cɛkɔrɔba i bɛ bɔ k'i kumakan changer bi a bɛ cogo di bi a résultat tɛ n'i bolo wa tɔnɔ kabanɔgɔ ta bɛ cogo di bi a résultat tɛ n'i bolo wa Ali Wage y'a yɛrɛ ɲini bi n'a ye cɛ a ka bɔ ka kuma a b'a ye sisan nin yɔrɔ kini kan Baraji mun ye CDR France président yan u ka bɔ ka kuma n'u ye cɛ ye u b'a ye u nin yɔrɔ kini kan sisan jɛkulu bɛɛ filɛ nin nin dabaraba t'e kun ka bɔ ka mɔgɔw fa nɛni nin dabaraba t'e kun ka bɔ ka nkalon da diinɛ ɲɛmɔgɔw la nin dabaraba t'e kun ka bɔ ka mɔgɔw dɔgɔya nin dabaraba t'e kun ka bɔ ni mɔgɔw ka réseau view ye pardon ka bɔ ni mɔgɔw ka vie ye k'a bila réseaux sociaux kan e tɛ se ka wo ye jɛkulu la kuma bɛɛ filɛ nin CDR kɛra ta ɲini yɔrɔ ye kuma banna daw bɛɛ bɛ lajɛlen a bɛ dugawu kɛ kɔrɔ ye minnu dɔgɔdɔ a bɛ dugawu k'a ye ala k'a ɲuman ta k'a ɲuman segin le 10 ni ala ni kira sɔnna an bɛ ka rendez-vous di maliden bɛɛ lajɛlen ma maliden fɛn fɛn sɔnnen don k'a fɔ aujourd'hui Mali problème Faransi don Mali problème n'a ka di Faransi bi sini a bɛ ban maliden fɛn fɛn sɔnnen don ma rendez-vous dilen don bɛɛ ma le 10 janvier Mali la ni ala ni kira sɔnna donc a barilen don mɔgɔ minnu na k'a fɔ ko RASA bɛ k'a yɛrɛ ɲini ale yɛrɛ ɲuman ko fɔlɔfɔlɔ k'a talen
ko mɔgɔ dɔ y'a fɔ k'a tununa ko mɔgɔ dɔ y'a fɔ ko wakulani taara n'a ye a donna ta bɔra tan donc anw kun bɛ nin dɔn on attendait juste le jour J nin ma bari anw na cɛ ka kɛ cɛ ye diya mun b'a golo la sisan an b'ale n'o to ɲɔgɔn na donc encore une fois que ça soit la famille Malika Malika famille wo a kɛra mɔgɔ fɛn fɛn ye mɔgɔ fɛn fɛn yafa deli ne fɛ aw bɛɛ ni hɔrɔnya aw bɛɛ ni halalaya ne b'aw bɛɛ fo n b'aw bɛɛ waleɲuman dɔn yafa tigi ye Ala ye hali Ala bɛ deli a bɛ yafa ne yafalen don bɛɛ ma sans exception wa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka na an ka arasa kɛlɛ ka CDR kɛlɛ vous êtes la bienvenue o ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma fili la Kabara de b'o fɔ hali a t'a kan jiginna ye parce que Kabara est persuadé Kabara est convaincu k'a fɔ tant que n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour ka se ka CDR ko ban fo ka den wuli Mali jeunesse si t'a ɲɛ donc aw minnu b'a kɔrɔ fugariya la n'aw dɛsɛlen don ka se ka ko kɛ ko ye aw daw minɛnen don aw la parce que aw tɛ se ka bɔ ka kuma aw faw bɛ nɛni aw baw bɛ nɛni a ye bɔ sira sijuw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka CDR ko ban n b'o fɔ aw ɲɛna o de ye cɛya ye minnu bɛ yen n'u b'a dɔn k'a fɔ Malika famille de jo b'a la ou bien Malika famille dɛmɛ u ka kɛlɛ kan nkalon kan aw ka hɔrɔnya aw ka kan k'aw bila aw ka se k'o fɔ Alasa t'aw si balo au contraire aw de bɛ wari d'a ma ne t'a dɔn aw sera an ye kun jumɛn na Dani b'aw balo wa aw de bɛ wari d'a ma aw bɛ sera an ye kun jumɛn na ale de bɛ jelibaya la bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ fɛn fɛn bɛ dabara b'a la olu de bɛ jelibaya la fan bɛɛ a y'aw yɛrɛ kɛ cɛw ye aw ka pantalon don pantalon minnu b'aw la dɛ aw y'aw ka ceinture siri aw ka n'an ka combat kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye cɛya ye muso minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka bɔ n'u y'u venger aw la foyi tɛ c'est pas grave erreur kɛra ka ban c'est passé muso minnu bɛ yen n'aw bɛna bi o yɛrɛ la a y'aw yɛrɛ farati minnu bɛ CDR kɔnɔ a y'aw yɛrɛ ɲini sinon sini ou bien sini ɲɛnɛ wallahi aw bɛna fɔ ko Kabara de y'a fɔ aw ye wa fɛn fɛn bɛ yen n'a sɔrɔ n'aw bɛ se k'aw ka tafe jala siri aw ka tafe bolo siri k'aw ka muso siri ka na a combat in an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga donc juste c'était ça k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n b'aw bila Ala k'an to vraiment ɲɔgɔn ye Ala ka tiɲɛ dɛmɛ hali sisan n ye mun fɔ encore n tɛ ɲina mɔgɔ fɛn fɛn yafa deli ne fɛ ne yafalen don a bɛɛ lajɛlen ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour faire avancer le pays an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma vraiment pour que mɔgɔ minnu kelen don obstacle ye Maliko kɛlɛ in na an ka se k'o obstacle ta ka bɔ an ɲɛ kuma banna est-ce que a y'a faamu dire qu'on est avec Malika famille o ye détail wɛrɛ ye dire qu'on est contre le CDR o ye détail wɛrɛ ye mais comme moi je dis seulement ne ti don fali fɛ kulun kɔnɔ comme moi je dis seulement ne bɛ kafiri kun kelen ne b'o préférer ka tɛmɛ silamɛ nafigi kan donc pour en effet Malika famille ka kɛ kafiri ye silamɛ nafigi o ye CDR ye ne ni CDR ti taa yɔrɔ si parce que n b'a dɔn mɔgɔ minnu don hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛbagaw tɛ n b'a dɔn mɔgɔ minnu don u bɛ fɛn fɛn kɛ la diɲɛlatigɛ la ils le font par intérêt u b'a fɛn fɛn kɛ la diɲɛlatigɛ la u b'a kɛ de parce que k'u yɛrɛ ka intérêt b'a la parce que u degenna o de la u lamɔna o de la o de inculquelen don u kunna olu fɛ donc o de ye fasojɔ ye a y'a faamu donc Ala k'an to ɲɔgɔn ye n b'i cari bɛɛ la lii na mɔgɔ fɛn fɛn dugawu kɛ Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ aw dugawu kɛ zantigi ye Ala ka nɔgɔya k'a ye a yɛrɛ ɲuman na ko dugawu ɲumanw tellement k'a yɛrɛ b'a dɔn dugawu caman bɛna kɛ o tɛ ɲuman ye parce que les gens savent déjà qu'il est malhonnête donc aw bɛ dugawu ɲuman k'a ye bana min b'a la a ka kalo 4 bana in Ala k'a bɛɛ ban pewu Ala k'a segin a yɛrɛ ma Ala ka taa n'a ɲuman ye ka segin n'a ɲuman ye mais u bɛna sɔrɔ fadenw tilar'u ka kɛlɛ la ka ban Kabara de y'o de fɔ an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn histoire b'an bɛɛ juger sans exception an bɛɛ lajɛlen a y'o ta aw kunkolo la dɛ que ça soit la JK que ça soit le CDR, que ça soit Malika famille, que ça soit ouverture média, consort façon ni Dambé, Mali ni Dambé ou président ou tout le monde, histoire n'a pas jugé killing. Now blau kungolo la dro, obu jugu sagoya muna. Now blau kungolo la, obu faden sagoya muna. Now blau kungolo la, obu bebe ke tien folai. Anga blanc kungolo la, ka fo histoire ban be jugé killing. Encore une fois, mbalma muso aya se aw ka tafe buru la aw k'aw yɛrɛ aw ka ko kɛ mun t'a dɔn mun n'a fɔ cogo min na bamanankan na aw ka ko kɛ ɲɔgɔnw dɔn mɔgɔ minnu bɔ k'u yɛrɛ la bila a ye n'an ka filmer an ka bila réseau kan ne hakili la hali n'o ye milliard da aw ma donc il y a pas de souci ni bɛɛ lajɛlen fo les gens sont en train de m'appeler k'o ka ca rendez-vous bɛ yen Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka jamana in basigi ni donna mɔgɔ minnu gasi la donc n bɛ hakili to deliw fɛ u ka yafa n ma Ala ani kira kama donc nous sommes la JK la force des arguments la force intraitable et la force imbattable la lutte continue ciao